What are you making, sayang? I'm making keripik. Keripik singkong. Keripik cassava. Okay. So this is the way how to grate it. Yeah. So you have to put. Chips Oh yeah, kind of chips from cassava, not potatoes. and deep fried, yeah. And deep fried. After this, we have to wash it thoroughly until there is no starch anymore left. And then we can deep fry it. After that, we can put seasoning or just a pinch of salt. It's okay. Actually, if we wanted to make some taste as well, like garlic and a bit salt, we can wash it until there is no starch anymore. And then put it in a solution of garlic, water, and also some salt to give the taste in the beginning before it is deep fried. So soon we will cook over there. Kita masukkan saja seperti ini. Kita goreng. Berhubung gasnya belum bisa dipasang, jadi kita memakai secara tradisional aja ya. Jangan terlalu penuh juga sih sebenarnya, tapi ya seperti ini tidak masalah. Yang jelas harus terus diaduk-aduk dan api harus terus dijaga. Di sini kita memanfaatkan kayu-kayu yang sudah tidak dipakai dan kita memasak secara tradisional, tidak masalah. Yang penting kita menikmati, ya kan sayang? Yeah. Oke. Jadi terus diaduk-aduk agar matangnya rata. Kita lihat saja nanti, karena ini memakai api dengan kayu bakar, bukan memakai kompor, jadi kita tidak bisa memprediksi dan memperkirakan kapan, berapa menit lamanya. Tapi yang jelas kita jaga saja, dan terus kita jaga, kita aduk singkongnya agar menjadi keripik yang baik, dan apinya juga harus dijaga. Coba lihat, karena kita di udara terbuka di halaman belakang, apinya coba lihat, anginnya bertiup kencang. Tapi tidak masalah ya, ini karena sisa-sisa bangunan. Kita cuma memanfaatkan apa yang ada saja di belakang rumah, sambil sekalian bersih-bersih. Oh, belum ternyata saudara-saudara. Bijinya mau wish. I think they're all done, yeah. Yeah. You can They're all done. Oh, like this is. Aduh, panas. Masukkan. Yes, slippery. It's very warm here. It is. That's what I think. Yeah, Mantap jiwa. mantap jiwa. Here we go. That's the result. Oh. Sliding.